በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ ቤተሰብ ሚድያ ኢናና ምሕረት ሰላም ፍቅርን ይብዛሕልኩም አበብ ዘለኹም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን። ለማዓንትና ባኻትኩም ክነብሎ ዝደለናይ መደብ ጓንሴ ተምህርያ ጓንሴ ተሰብኽድያ እናተባሃለ ብብዛሕ ዝለዓል ሕቶዩ ንምንታይ እዩ ከመ እዩ ዝብል ለማዓንቲ ክነብሮ ኢና ሙሉእ ሓሳቡ ከምዚ ዝብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁጽር 34 ክሳብ 40 አንስቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክዛረባ ኣይተፈቀደለንን እዩሞ ስቕ ይበላ ክመሃራ እንተደለያ ይብል ክመሃራ እንተደለያ ከዓ ኣብ ገዛኣተን ንሰብኡትን ይጠይቃ ንሰበይቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምዝራብ ነውሪ እዩሞ ቃል እግዚአብሔር ካባኻትኩም ዲወጽዩ ወይ አባኻትኩም ጥራይ ዲዩ በጽሑ ሓደ አነ ነብይዬ ወይ መንፈሳዊ ውህብት ኣለኒ ዝብል እንተሃልዩ እዚ ጽሕፈልኩም ዘለኹ ትእዛዝ እግዚአብሔር ምዃኑ ይፍለጥ ኢሉ መወዳእታ እንተኾነ ግን ኩሉ ብስርዓትን በአግባብን ደኣ ይኹን ይብል። እዚ ጸሓፉ ቅዱስ ጳውሎስ ካሜራ ተላዒላ ይኹነን ተግሳጽ ጽሒፉ ዘሎ ተግሳጽ እዩ ግብረ መልሲ እዩ ምዘተሓይዝና ንሪኦ ጥቕሱን ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ለደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ከምህራ ይግባእንን ክሰብካ ይግባእንን ዝብል ምልክታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ከዚ ንምንታይ ይጽሒፍዎ ዝብል እንሪእሉ ነጥብ ስለ ዝኾነ ንወስካ ናይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 11 ክሳብ 15 እንታይ ዝብል ሰበይትስ እዝስቲ ብምዃን ብህዳዳ ትመሃር ኣብዚ ትመሃር ይዝብል ኣብቲ ግን እንታይ ዝብል ነይሩ ክመሃራ እንተደለያ ከዓ ኣብ ገዛእተ ንሰብኡት ይጠይቃ ክመሃራ ይዝብል ኣብዚ ኸ እንታይ ይብል ብህዳዳ ትመሃር ሰበይቲ ክትምህር ወይ ኣብ ልዕሊ ሰብኣይ ክትስልጥን ኣይፈቅድን እየ ንሳስ ስቕዳኣ ትበል ኢሉ ኣቐሚጡ እዚአን ክልቲአን ሓሳባት ቅዱስ ጳውሎስ ይጽሕፎን ክልቲአን ከመ ጌርና ኣሳኒና ብምልክታ ቤተ ክርስቲያን ንሪኦ ንቐጽል እዚ ተግሳጽ እዩ ንዝተፈጠረ ኩነት ንዕኡ ዝኸውን ግብረ መልስን ክኸውን ዝግብኦ ኣግባብን ስርዓትን ትእዛዝ እግዚአብሔርን ዘቐመጸሉ እዩ ከመይ ተፈጢሩ ነይሩ ክልተ ቀንዲ ኩነታት ኣለዉ ሓደ ስለ ኣገልግሎት ጓል ኣንስተይቲ ስለ ኣገልግሎት ደቂ ኣንስትዮ ንጳውሎስ ክንዛረቡ ኣይንኽእልን ምክንያቱ ንበዓል ፌበን ንበዓል ልድያ ንበዓል ጵርስቅላ ንበዓል ቅድስት ቴክላ ካልኦትን ደቂ ኣንስትዮ ከመይ እናሳተፈ ይምህር ኣገልግሎተን ተሳትፎአን ብፅሕት ግደ ስርሐን ከመይ ምዃኑ ንጳውሎስ ምዝራብ ኣይከኣልን ካብኡ ንላዕሊ ብዝግባእ ገይሩ ይፈልጦ ንሱ ኣብዚ ዝፀሓፈሉ ኩነታት ግን እንታይ እዩ ኣግባብን ስርዓትን ክሕሉ ከም ዘለዎ ኣብኡ ዝተፈጠረ ኩነታት ብሓፈሻ ክልተ ነገራት እዮም ሓደ ተን ዘገልግላ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ዘገልግላ ዝነበራ ሽዑ ኣብ ቆሮንቶስ ቤተክርስትያን ዘገልግላ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣገልግሎተን ብኣግባብን ስርዓትን ኣይፍጽማን ነይረን ኩሉ ነገር እዩ ዝብል ቅዱስ ጳውሎስ ቁጽሪ 40 ብኣግባብን ስርዓትን ይኹን እዩ ዝብል ካብ ኣግባብን ስርዓትን ወፅአን ንተርእዮ ንውዳሴ ከንቱ ዘገልግላሉ ኣገልግሎት ስለ ዝነበረ ክግስጸን ደልዩ ሓደ ተኻላይ ነጥብ ድማ ኣብ ሽዑ ግዜ ዝነበሩ ነቢያት መምህራን እና መንፈሳዊ ውህብት ኣለና ዝብሉ ሰባት ቤት ጓል ኣንስተይቲ ኣውደ ምህረት ክትሰብኽ ኣለዋ ኣብ ኣውደ ምህረት ክትምህር ኣለዋ ክትሽወም ኣለዋ ዝብል ሕቶ የልዕሉ ስለ ዝነበሩ ንክልቲኦም ኩነታት ዝጠቐሰሉ ዝመለሰሉ ግብረ መልሲ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ማለት ኣብ ጉባኤ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ኣብ ኣውደ ምህረት ጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ ኾነ ስቕ ትብል ዘምህር ኣካል ኣሎ ተኻል ኩሉ ስቕ ዝብል ትዘምህር ኣካል ናይ እግዚኣብሔር ኣፍ እዩ ንሕና ከዓ ናይ እግዚኣብሔር እዝኒ ኮይንና ነዳምፅ ጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ ኾነ ስቕ ትብል ካልእ እውን ይረብሽ ማለት ኣይኮነን ኣግባብን ስርዓትን ይሓሊ እዩ ትክሰብኽ ዝግብኦ ትክግስፅ ዝግብኦ ትከምህር ዝግብኦ የምህር ትኻልእ ድማ ስቕ የዳምፅ ናይ ባዕሉ ግደ ስራሕን ብፅሕትን ስለ ዘለዎ ንኹሉ ግዜ ስለ ዘለዎ ስቕ ዝበሃለሉ ግዜ ኣሎ ዝዛረበሉ ግዜ ኣሎ ስቕ ይበላ ማለት
أيمهران أي سبكان أباو دهر مزين أي شومان كبل دليو عندهم نعاق كجسس أن سلزلة كم مهاران تدلياون أو جزءاتن سبتين تيجاي تايم كتنا زي أبزنا إثيوبيا عندهم تخنري خلنا كم مهارة أي كدلي زين أزجن بسوا السنة كنت نتها ناي كورنثوس بيتي كريستيان زنبرة تكسي ثاني زي مهارة دكانسيو ثاني زي مهارة زمهرالو أجواب سرعتن بوتان جزء اللوا كما يسون رينا أصيلان رينا بالصفحات رينا جن كم مهارة تريدين سوتين تيا على تيجا سوايديها سوايها كلام راح بلدي كمرة مرأيك خون كم حدر يخلدي حلاف إن تناس سوايريخمو كريت تيجا يمهر يفلت هاي ما نتزبل سواي كندينا يمرح النتو كبر زبادة مخانو زري لازم بازي قصي صور بقى كم مهارة تريلنون صوتني تأيرا لمن تهم يلون أقوى سرعة غيرن نوعاً ببزم الكتن كم بعل ليديا كم بعل برسكلا كم بعل فيبل كم بعل كارول قدوسات نست خوينن يقر جلاس لزينا براي زي تقصات عقمت اللزالة تخال أيد ما نتهم شو زنور ممهران ونبيات منفسه وبتال لنا زبلو زرع وزنور حتى بعض موت يزمل سلام دك أنسيا كشوما أي خلال سلطانة كانت أي جبأنن نمن تايز ولا حرينا أي جبأنن أو أودم هرت وزين بيتكشن كم حدرة بمارح النت مالتي كساتة فيهون كم حدرة بمارح النت بتحتت النت بتنجر نسو كساتة فا أي خلال نساتهم من شجرة يقولون يفقد لنا زعينة حتى سلزة حتى انتهيلوا وقيتهم نعاتهم كم زي زبل قالك زاهر كاباخاتكم دوازيو نستخدم لهم سرعة تؤذر لهم ويا أباخاتكم ترايديو بسحو قال أبنا خسي أباخاتكم ترايديو بسحو استخدم ترايديو تفلتوا أنا نبي إيه وي منفسه وبتال نزب انتهاليو إذا صحفركم زلخو إذا زاهر مخانيف لا تزبل إذا ما نمس سواب تكساسيو ناتهم شو أزنبرو دك أنا سكشوا ما ممارح النت بتحتات النت بشومات بسلطنة كانت كجلجل اللون زبل زم حالفه تكساس عوي حسابي وكذا نيجي زهير كلا خاتكم ترى ديزلوا كلا خاتكم ديوز قال زهير لازم النبي يزول ممهري ممسحه بتعلن زبل إذن جرز كتاي يخونن إذن جركم زلخو تزازق زهير يلو يقصص لازم أبزي قدامي كورنثوس نعرف 14 قصة 14 زلوا قرآن السيتي بتسقى وهبت سلطانة كهنت وكبرة كهنت سلازي بالله كتقصص كتسبخ كتنازز كتأثر كتفتح أو أبدا مهرات أي قبعاني قاند حساب سيو زوري حساب تايو سلطانة كهنت يو يجينا سلطانة كهنت كونتا سلازي نفلطوا بزح وانسيتي كهنت سلازي بالله تحت ورتعاتي دما كهنت كابدك توعاتيو كلهم دك توعاتي كانت يهون كابدك توعاتي تمريطهم كهنت سلازي خونو بقى توعاتيو لعل كم تخين ما تعمل سجامي زي وانسيتي كو كهنت كويس أنن بحرن رينا وانسيتي وسنة ينتنا لينا رينا بسرعين سلطانة كهنت سلطان نحلف النتيو ماري إسكا نازراوي كهوني كحتتي እግዚአብሔር ብዛሃበኒ ሓደራ ኩዋጻይል ካታአት ወንበር እዚ መስተር ኮይኑ ሕተታ ይኮነን ከምኡውን ባዕሉ ክህነት ካህን ስለ ዝኾንካ تصدق ኢኻ ትኸብር ኢኻ ማለት ኣይኮነን ተሓላፍነት እንድሕር ተዋፂኻዮ ኩሉ በብቦትኡ ኮይኑ ብሓላፍነቱ ይጸድቕ እዩ ባዕሉ ካህን ምዃን ባዕሉ ዲያቆን ምዃን ካህን ምዃን ግን ኣየጸድቕን ክህነት ከም ናይ እቶት መርከቢ መማለፂ ስራሕ ሆነ ኣይኮነን ጭራሽ አይቆነን ስልጣን ከባህር ከሎስ ብዙ ጊዜ ታይዝ በሐደ ምሳሌ አለው ስልጣን ንዝፈልጦ ይኸውዶ ንዘይፈልጦ ይዓብድ ብዶ ዝባል ነገር አለው ስልጣን ተሐተትነት መኻኑ መርሕነት መኻኑ አርአያነት መርአያነት መኻኑ ናዝራዊነት መኻኑ ዘይፈልጦ ይዓብድ ብዶ ተመልከታ ሓደ ስለ ዝኾነ እዚ ዝፈልጥ ግን ይኸብዶ
ክህነት ዝተዋሃበ ንመን እዩ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንሰማርት ንኹሎም ደቂ ተባዕትዮ ይኹንን ናብ ቤተ መቅደስ ውሽጢ ዝኣቱ መን እዩ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ካህናት ጥራይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ኣይኮነን ዘይኣትዋ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣይኣትዉ ክህነት ዘለዎ ጥራይ ዝኣቱ ስለዚ ምስተፈለየ መልክዑ ንዝተፈለየ ዓላማ ንዝተፈለየ ተሓታትነት ንዝተፈለየ ኣገልግሎት ዝግበር ሓላፍነት እምበር ክብሪ ባዕሉ ክብሪ ኮይኑ ፅድቂ ኮይኑ ኣይኮነን ወማ ኣይኮነን ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ካህን ኣወዳት እዮም ሃዋርያት እዮም ንፈልጥ ኢና ካብ መጀመርያ እውን ካብ ህገ ልቦና ጀሚርና መስዋዕት እናቕረቡ ዝመፁ ኣዳም ኣቤል ኣብርሃም ከምኦም ናለ ሙሴ ካብኡ እናጠንከረ ፀሓይ እናወፀት ማለት ናበርታዕት ክድከላ ስርዓት ናተሰርሐሉ ይመፅእ ኣብ ሙሴ ኣብ መልከ ፀዲቅ ክበፅእ ከሎ ኣብ ሙሴ ከምኡ እናበለ ስርዓት ኣብ ሙሴ ክበፅእ ከሎ ናይ ኣሮን ናይ ነገደ ሌዊ ከምኡ እናበለ እናፀንዐ ስርዓት ናተሰርሐሉ እናጠንከረ ፀሓይ እናወፀት እናበርታዕ ይኸይድ ንምንታይ ክርስቶስ ዝመፀሉ እቲ ሊቀ ካህን ዝመፀሉ ግዜ እናበርታዕ ስለ ዝኸይድ እናበፅሐ ስለ ዝኸይድ ኣብ መጨረሻ ሃዋርያት ከመይ ከም ዝተዋሃቡ ንፈልጥ ኢና ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቅዱሳንስ እግዚኣብሔር ንሃዋርያነት ንስልጣነ ክህነት ኣይመረፀን ልዕሊ ኩሉስ ብክብሪ ደረጃ ንሕር ከይና ድንግል ማርያም ላይ ትኸብር ካብ ፍጥረት ኩሉ ተኸብር ድንግል ማርያም ኮነት እንድያ ካህን ገይሩ ግን ኣይሾመን ናይ ምልዓል ናይ ምታሓትን ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ናይ ሓላፍነት ጉዳይ እዩ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ እዩ ከማ ኣይኮነን ካብ ውሉድነት ስልጣን ዝዓቢ የለን እቲ ዓብዪ ስልጣን ዝበሃል ውሉድ ኣምላኽ ምዃን እዩ ናይ እግዚኣብሔር ውሉድ ምዃን እዩ ናሃቱ ርስቲ ምውራስ እዩ እቲ ዝዓበየ ስልጣን ዝበሃል ክህነት ሓላፍነት እዩ ስልጣነ ክህነት ሓላፍነት ሓደራ እዩ ነዚ እውን እዩ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 15 ዘሎ ንጴጥሮስ ትፈትወኒ ዲኻ ወይ ፈትወካ ትፈትወኒ ዲኻ እናበለ ሰለስተ ግዜ በል ኣባጊዐ ይሓሉ መሓሲዐ ይሓሉ እናበለ ብሓደራ ዝሃበ እንታየይ ናይ ባዕለይ ኣባጊዐይ እንዲኦም ኣባጊዕኻ ሓሉ ኣይኮነን ኣባጊዐይ ሓሉ ዋንነት ናሃተ እዩ ግን ንስኻ ሓለወለይ ካይብላዓ ብተኹላ ሓላፍነት ይበካ ኣለኹ እዚ ሓላፍነት ምን ይዋፅኦ ደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ሓላፍነት ነፃ እየን እዩ ሕጉሰና እምበር እዚ ነፃ እየን ደቂ ተባዕትዮ ከበቃ ነገሩ ህማን እዩ በቃ ካህን ብምዃኑ ዲያቆ ብምዃኑ ዝኸርዕ ዝሕበን ናይ ስራሕ ከም መርከብ እቶት ዝገብሮ ናይ ስልጣን ከምዚ ኣይኮነን ኩሉ ብዝተዋሃቦ መክሊት ዝሕተት ሒሳብ ካረክበኒ እዩ ኣብ ስልጣነ ክህነት እንተነኣሰ ሰለስተ ቀንዲ ተግባራት ኣለዉ እቲ ሓደ ናይ መጀመርያ ምግሳፅ እዩ ምምሃር ምስባኽ እዩ ናይ መጀመርያ ምግሳፅ እዩ ተልካ ዝግስስ ከመይ ዝበለ እዩ ካባይ ተማሃሩ ኢሉ መርኣያ ኮይኑ ንዓይ ምሰሉ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዘቐመጠ ንዓይ ምሰሉ ኣነ ክርስቶስ ከም ዝኾንኩ ንስኹም ንዓይ ምሰሉ እናበለ እንዲያውም ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ምስባኽ እዚ ምግሳፅ ንክህነት ብዝተፈለየ መልክዑ ንስልጣነ ክህነት ዝተዋሃበ ምዃኑ እንሪኤሎም ነጥብታት ኣለዉ ሓደ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 16 እንታይ ይብል ወንጌል ክሰብኽ ግዴታ እዩ እንተዘይሰበኩ ግና ወይለይ ይብል ወይለይ ቀፂሉ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 19 ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ክሳብ ዝቕረፅ ከም ሕማም ሕርሲ ይፀዓል ኣሎ ሕማም ሕርሲ መን ይፈልጦ ደቂ ኣንስትዮ ብምንታይ ብስጋ ወሊደን ከዕብያ ንደቂ ኣንስትዮ ንጓል ዝተዋሃበ ፀጋ ተፈጥሮ እዩ ጠኒስካ ሓሪስካ ምውላድ ካህናት ድማ ይሓርሱ ብምንታይ ብመንፈስ ክርስቶስ ኣእሚኖም ሰቢኾም ብናይ ጎይታ ጥምቀት ብመንፈስ ንኽውለዱ ከም ሕማም ሕርሲ ኾነኒ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ክሳብ ዝሰኣል ካሊእ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 5 ስድርኡ ብስነ ስርዓት ከም መሓድር ዘይክእል ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ከመይ ኢሉ ይመሓድር ካህን ዝኾነ ሪኽሞ መርኣያ እዩ ገዝኡ ብኣግባብን ብስርዓትን መሪሑ ኣመሓዲሩ መርኣያ ኮይኑ እዩ ናይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ክመርሕ ዝኽእል ካልእ
أبي يعقوب ملأختي معرف 3 قصر حدا انتي زبلنا يعقوب معرف 3 قصر حدا زجدد فردي كم نقبل تفلت ويخم مو بزحات ممران يخونوا ممران سوالو يوم كانت حواريات يوم نمت زجدد فردي سر نقبل تماسي حتى تنتي كانت عبيي نه حادرة حلافنتيو نازراوينتيو سها لناي كريستوس هاي تجنا كم حرسي يسمعك كريستوس لا أحد ما يجنا يحاسبك كالك قدامي بيتروس معرف حمش قد سلسة نتم قواسة أرآيا كنو ود أمبر قويتو تايت خنو أرآيا خنو قواسة كنو أمبر قوي أي تجزئوهم ببارنت مالتي أنا كم زجزهم غير مجزئوهم تمارتي زي أقدر قلوهم قدامي بيتروس معرف 4 حدا كسب 10 دشان نتم أمنتي بقال بكيرة وبهيوت بفغري بأمنة بنسهنا أرآيا خنم أرآيا النتيو نازراوي النتيو سلطانة كانت نحنا قلت أنا قرنا كهان مخان بكا نقلل خيلت كبرة كانت زولس نقلل انتهي زقا راح هذا كبرة كانت أبتو المسحف الله بس الناس شيمو بترك الناس شيموس عدي دسي والكي أنس بكا أباس كوينة خبلا خلو تهدو تايلتو ويلي ودي نايت كهنا دو قالان سيتيا نايت ديكون دو نسايا نايت قدوس دو نسايا نايت نغوس دو نسايا دهر هندينا قالان سيتي وسانيتيا ادو ያን ሁሉ ስለዚህ ከምዙ ኮይነ خبلا خلو ከመገር ደስ ክብለኒ አነ ናሃትካ ኃጢያትና ተሐሳሰበኒ ናይ ብዙሓት ምእመናን ኃጢያት አብርስኻ ተሸክምካ ወይለኻ تخول لي فتح الله في النت يا إلى تتعدو بسلتان مستوعبنا يتعدو رايو تاخذ لي يحجي إذا كله حلا في النت زلوا أي سلطانة كهنات سلازي تايو كبري خناي تاي رايو حتى النتي قد سرحيو قالان سيتسي إذا كله تحتى النت قد سرح عبزي بالكن استختم هرلو التاجرجللو سجات فتروخي تدحنلو نايو على لكي بالسجاري سلطانة كهنات ورد توارد بزماز مسرات قويتا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በዛአዘዘ መሰረት ስልጣና ከነት ነደቅ አለስቴው አይዋህ ቀረብ በለዚ ካብ ተحተዝነ ነፃ ምዃን ወይስ በዛይ ስልጣን ዘይ ፈጦ ይዕብል ብሎ ብዝብልና ተረዲናዮ ካህናት ዝኾና ከነዘለና ልብና ክነስኦለ ይግበአና ተኻላይ ስልጣን ድማ ተግባራት ካህናት ታዩ ምእሳርን ምፍታሕን እዚ ኃጢአት ምስትስራይ እዚ ወይታ እግዚአብሔር ዝሃወም ምናይ ዓለም ስልጣን ዘይኮነስ እግዚአብሔር ይፍታሕ ኻዮም ዝሉ ካህናት ምናቱ ስልጣን ንሱ ናገልግሎት ዝኾነ ንተሓታትን ዝኾነ ግደ ስራሕ ስለ ዝኾነ ሳሳይ ድማ ምስጢራት ምፍጻም እዩ ምስጢራት ምፍጻም እንታይ ማለት እዚ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ንሓደ ግዜ ንመወዳእታን ዘቕርቦ መስዋዕቲ كل جزء بيتكسر نقبله كل جزء نصيو عيلوات أنت مسواتي كريستوس زغروا مسواتي زم كان هذا ما زغريبهم كم يوسفن كم نيكوديموس غنيزوم نامنصو مقابر كم زغبروا نامنصو كرسي مؤمن الدما يحضروا ስለዚህ ተኻላይት ሳልሳይ ቀንዲ ናይ ክህነት አገልግሎታይ ምስጢራት መፍጻሚ ቅዱስጉ ክብር ደሙ ማየገቦ ድማ መመናን ዝውለድሉ ህፃናት ዝጥማቀሉ እዚኦም ሰለስቲኦም ኣብ ክህነት አገልግሎት አለው በዚ መሰረት እዩ ለደቅ ተባዓትዮ ካብ ደቅ ተባዓትዮ ኩሎም ካህናት ደቅ ተባዓትዮ አዋ ኩሎም አወዳት ግን ኩሎም ደቅ ተባዓትዮ ግን ካህናት አይኮኑ ከም እንድሕር ኮይንማ ምብላጽ ሰልናማ ኣብ ደቅ ተባዓትዮስ ምብላጽ አሎ ማለት ኮይ ተካህን ዝኾነ ካብ ካህን ዘይኮነስ ይበልጽ እዩ አረ ከማ አይኮነን እዚ ናይ ግደ ስራሕ እዩ እንዲያም በንጽጽር እዚ ካወዳት መርኢስካ ስልጣነ ክህነት ናወዳት ካወዳት መርኢስካ ስልጣነ ክህነት ናወዳት እዚ በመውላድ ጸጋ በመውላድ ክትድሐኒ አይሉ ኣብ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ከም ተገለጸ እዚ ምጽናስ እዚ መውላድ እዚ ምንባይ እዚ ዓቢ ሓላፍነት ናይ አዶነት ረህራሄን ፍቅርን
ተአዛዝነትን ድማ ንጓላን ሰይቲ እትድሕነሉ ወዲ በወድነቱ ሓላፍነቱን ማሪሕነቱን ተሓታትነቱን ከም አዳም ንሳኮያ ንሱኮይ ከይበለ ብምውጽኡ ካህን ድሕር ኮይኑ ድማ ክልቲኡ ናይ ወዲ ሓላፍነትን ናይ ክህነት ሓላፍነት ብምውጻእ ይጸድቕ ይድሕን ታጓላን ሰይቲ ከዓ ብምውላድ ትድሕን እዩ ብምውላድ ትድሕን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 15 ከባቢ ታይ ዝብል ሰበይቲ ግና በእምነትን በፍቅርን በቅድስናን በትሕትና ጸኒዓን ተነበረት ውሉድ ብምውላድ ክትድሕን ያ ይዝብል አዶነት እዩ ፍቅሪ ርህራሄ እዩ ብምውላድ ትድሕን ናይ አዶነት አገልግሎት ሰፊሕ እዩ ድሓረም ክንጠቕሶም ኢና ካብ ብዙሓት ፌሚኒዝም ግን ናይ ምዕራብ ምልከታ ኣብ ፕሮቴስታንት ርኢኹም ክትገስጽ ቤተክርስትያን ከተመሓድር ብመሪሕነት ማለት እዩ ኣብ አገልግሎት ኣይተሳተፈ ማለት ኣይኮነን ታገልግሎት ብስፋት ንሪኢና በቃ ክህነት ክትቕበል ኣለዋ ጳጳስ ክትኸውን ኣለዋ ካህን ክትኸውን ኣለዋ ማዕርነት ክረጋገጽ ኣለዋ ብዝብል ሓሳብ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ፈጺሙ ዘይኮነ ዝንተወሉ ኩነት ምልከታ ቤተክርስትያን ኣይኮነን ካብዚ ተሓታትነት እዚ ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ኮይነን ካልእ ናይ ባዕለን ተሓታትነት ክዋፅኣ ዝተገበረ መድረኽ እዩ ጽቡቕ ናይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14:34 ሰበይቲ ክትምህር ይፍቀደላ ዶ ክትሰብኽ ይፍቀደላ ዶ ዝብል ቶም ኩነታት ርኢና የመለና ጓል ሰይቲ ተምህረሉ ተገልግለሉ ዓውደታት ዳሓረ ዝርዝር ኣቢልና ክንሪኦም ኢና ቅዱስ ጳውሎስ ዘምሃረሉ ዝገሰጸሉ ዓውደ ግን እዞም ክልተ ቀንዲ እዮም ተሓለት ስልጣነ ክህነት ደቂ ኣንስትዮ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ተኻላይ ድማ ብሹመት ብመሪሕነት ብሰባኺነት ብተሓታትነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓውደ ምህረት ክሰብካ ከገልግላ ኣይኽእላን ዝብል ነቶም ሽዑ ግዜ ዝነበሩ ዘልዕልዎ ሕቶ ግብረ መልሲ እዩ ኣብ ጢሞቴዎስ ተጻሓፈ ግን እንታይ እዩ ሰበይቲ ክትምህር ወይ ኣብ ልዕሊ ሰብኣይ ክስልጥን ኣይፈቅድን እየ ዝብል ክስልጥን ዝብል ጓል ኣንስተይቲ ስልጠና ይወሃባ ማለት ኣይኮነን ገና ብምዕባል እንተሪእና እኳስ ገና ታዝማዕበለት ኣሜሪካ ድያ ኣብ ኣሜሪካ እኳስ ናይ ፆታ ማዕርነት ገና ከይተረጋገፀ ከሎ ጓል ኣንስተይቲ ኣሽንኳይ ዶ ኣሽንኳ ክትመርፅ ግን ገና ግዜ ከይማዕበለ ከለኮ ንግስቲ ኣዜብ እኮ ኣብዚ ቅድሚ ልደታ ክርስቶስ እኮ ንግስቲ እያ ነይራ ብኸም ኣይኮነን ኣብዚ ክስልጥን ኣይፈቅደልን ኣይፈቅድን እየ ዝበለ ጳውሎስ ንስልጣነ ክህነት እዩ ስልጣነ ክህነት ትእዛዝ እግዚኣብሔር ካብ ወዳት መሪፅካ ዝወሃብ ናይ ተሓታትነት ናይ ሓላፍነት ጉዳይ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ካብዚ ነፃ እያ እተገልግለሉ እትሕተተሉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣገልግሎትን ጸጋ ተፈጥሮኣዊ ሓላፍነትን ኣለዋ ንምባል እዩ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣገልግሎት ዝተመልከተ ቤተ ክርስቲያን እውን ንደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ደቂ ተባዕትዮ ብመዓርነት ፅራሕ ዘይኮነ ብሓድነት ዓይኒ ዘኽበረትሉ ኩነታት ድማ ብዝርዝር ክንርኢ ኢና እቲ ናይ መጀመርያ ኣገልግሎት ደቂ ኣንስትዮ ብምውላድ ክትድሕን እያ ዝብል ቃል ተጠቒምና ባዶነታ ንውሉዳ ብትገብሮ መስዋዕትነትን ተሓታትነትን ተኣማንነትን ብሓቂ እግዚኣብሔር ንጓል ኣንስተይቲ ኣሚኑ ንሳ ካብ ማህፀን ጀሚሩ ምግብና ምስ ተወልደ ድማ ክትምግቦ መጋቢነት ቅዱስ ሥላሴ እኮ ብመጋቢነቶምን ንዓና ብዘለዎም ኣርካቢነትን እኮ ቅዱስ ሥላሴና ብሰበይቲ ዓንቀጽ ኢና ንጽውዕ ስለዚ እዚ ናይ ኣዶነት ባህሪኣ ተሓታትነታና ሓላፍነታ ብምውፃእ ክተገልግል ትኽእል እያ ካብዚ ንላዕሊ ዓብይ ኣገልግሎት የለን ብትኽክል ንበዓል ሙሴ ተሪእና ሙሴ ክኸውን ዝገበረት ኣድዩ ዮካብድ እያ ናብዚ ምፅእ ኢልና ናብዚ ቀረባ ግዜ ድማ ንዮሃንስ ኣፈወርቅ ካብ ህፃኑ ጀሚራ ናሓደ ንዕኡ መስዋዕትነት ከፊላ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ክትገብሮ ዝኻለት ኣድዩ እያ ንጓል ኣንስተይቲ ናይ ኣዶነታ ውህብቶ
أبي يزركب سجاي هذا ورثات أنا أدرك خون دللي تأنس كل دخلي كبر يخلين سجات فترة حتى تنوت بزي يكونني أنتوا سلطانة كانت بمخنات بعلمان نتحتات نتن كابدك تبعاتي تمريض وخمس خانة كله أبزخاء نخل عندك أنا سيسوها بس أجات فترة يزي لازم دكا بأقبام بسرعة بممكار بممهر كتجرجل نبزح معارجات كتاب الصح تخيل أيوة تخيل سرعة تمرتي مسرت بمقبار وي ممهر مصحفته هيمانوت زي كاتكيزم نبلو أو ممهر كوينك تجرجل تمر تخيل قانا سيدي كتمهر ممهر كتخون تخيل أب سرعة مصحفتي ممهر مصحفتي هيمانوت إذا مرت أيو أو كوليج أو يونيفرسيتات بمنفساوي بتيولوجي كواس ممهر كنا ختمر تخيل ريخ ما يتفضلون بزي أجرلوت زي سفلة ناي أجرلوت زرف خوينو خانتقوا عن سيتي أو نخت أجرجل رأسها كم جرات جز كتم حضر كم يخم تخيل مستعبعات فلتو جن بزي كتمهر تخيليا قال عمناي بيت مرسمبت ناي كورس مصحفتي ناي كورس مصحفتي كتبت تخيليا لك خمناي كوليج يونيفرسيتي تيولوجي زوها بتمرتي أقوام سرعة سلة زلوا بفلر من هز أنا تندك أنسين كأقوام ستين العلمان كماري خلت له تمر تخيل تمرح تخيل ممهر زخاون جن عنتهم زولنا يو نعاي مسالون نبلا كواي تمهرون نبلا بالسفلة مرعيانات بالسفلة حلاف الناس مخانجن لك نتكهن زرعنا له أنت أقوام ستون كمي لذي عم ممهر مسحفتي عب سرعة مسحفتي أبيت مرسمبت كتجرجل نهز أنا تندك أنا سو كتمهر تخيليا خالد سلطاناتات كتبت تخيل أقوان سيتي منفساوي سلطاناتات منفساوي صنعاتات كتأقميو نزورة حبرة تسب ناي مقرب ناي ممهر أقباب سرعة بمحلاو كتبت صح كتمهر كتمسكر تخيليا ما هي تكلا عبدكي أنستيو زجبرو أبركتو بتعمي سفيحن عبين مخانو أفتو كومنت نرقل لنا بس مدايون ما هي تكلا بزلو إجزاهم مثلا كخون حسابن علامة كفت من صلوتنا أيوه بس مثلا دك أنستيو حزون زلون تساتفو عم حبره سب زلون ملكتا بمزح كله زلون ملكتا فلالنا فليتنا تساتفوهن أبي كبل قال بمخان كدس كبلكن قال النتكن كتقبلوا كالس أوتا خيت منا يا بزلكن حلاف النتن تساتفون نايجزابير دك مخانكن فليتكن ما هي تكلا بزهاوة سفح زخنة تمهرتي دقاقم كنا سمعخن أبب زلخنا كتصنع نعا علاينت وسناينت نقولان سيتردي خندما أبيت كريستيان أبيت كريستيان أبهيوت زلع على تساتفون كم تجبر بمتأمانيو كار أبزناي كم عدنا زولد ما أبناي كداسي نايق واقام نايق إني نايمس حفتي بممهر ممهر كتخون تقوليا نايق كداسي ممهر تخونيا جناي تقدس تذكرناتي بالله كم زي ممهر عليهم ما يتفلتون كالي عم حجرة أول النت عم نكسب كاجو لمعت كوميتي بمخان هنسأ كوميتي أسرح كوميتي بمخان تقلقل تسرح أبيت مرسمبت عم مرحة تخول أكابيت مكتل صحافيت أبستفر أقرب له زرفتات عتا تم حذر جن أقباب سرعات اللو كم تقدس باولوس بأقباب سرعات زي قبل دك أنستيو كم زوا قصن كاب السفر يملكوا كل نجار بأقباب بسرعات يكون بزبل ملكوا يمهر يقرقلا ردايت حجازت مالدا بقى مجبنا سرعات راح بسقوط راح اللوادي كم كي هوناي أما فساوي موارث كخانو دك إجزاء موارث كخانو كتقلقل نهاورات كدوساتانس كم ذا حجزا كم ذا قرقلا كله بعد المقرلات مرة نهاورات
كم زبسرة سامراوي سويتن سامراويان كم زمهارت كم زنجرت بس أنا كنت كنا يكونن أقدر بيتكرشيا دياقوناويت بمخان تقرقليا عم يصير تساعد فيها دياقوناويت كوينا نايوعلو دياقونات تخون نايوعلو زخون عدمة روحات اللوا كهن زخونوكو كم زولكم نايوعلو زخون مململ روحات اللوا سير كازخون يكونن مستر يكونن زبرنا يسيم مململ روح حلو بتلو بقدامي تيموثيوس بعرف 3 جميرو صح حاله جميرو كله دياقون ጳጳስ እንታይ ክኸውን እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ዘቐመጠይ ብኡ መሰረት እዩ ዓቃቢት ኣብዚ ሕዚ ግዜ ድማ ዓቃቢት ብምዃን ኣብ ቤተክርስትያን ዓብይ ኣገልግሎት ትገብር ጓል ኣንስተይቲ ካልእ መንፈሳዊ መጽሓፍቲ ፍልጠት ተሃልዩ ክህሎት ተሃልዩ ህይወት ተሃልዩ መንፈሳዊ መጽሓፍቲ ብምጽሓፍ ብምድራስ ናብ ምእመናን ከተብፅሕ ከተገልግል ትኽእል እያ መጽሓፍቲ እውን ቃል ኣምላኽ ዝዛረቡ ዝሰብኩ ስለ ዝኾኑ ኣብ ምንኩስናዊ ህይወት ይሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ እዚ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ተሓታትነትን መሪሕነትን ዘለዎ እዩ ኣብ ምንኩስናዊ ህይወት ወዲ ተባዕታይ መነኩሴ ይኸውን ጓል ኣንስተይቲ ከዓ መነኩሴ ትኸውን ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ድማ ጋሻ ምቕባል ካብ ጓል ኣንስተይቲ ንላዕሊ ዘፀብቕ መን ኣሎ ኣብርሃም ጥራሕ ኣይኮነን ጋሻ ተቐባሊ ነይሩ ሳራ እውን ጋሻ ተቐባሊት እያ ኣብርሃም ናይ ባዕሉ ግደ ስራሕ ኣለዎ ሳራ እውን ናይ ባዕላ ግደ ስራሕ ኣለዋ ጓል ኣንስተይቲ ዘይብሉ ማሕበራዊ ጉዳይ ማሕበራዊ ህይወት ሪኢኹም ትፈልጡ ኣብኡ ዓብይ ሓላፍነት ኣለዋ ኣብኡ ቁልፊ እያ ጓል ኣንስተይቲ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ብምጥያሽ ሓላፍነት ብምውሳድ ህፃናት ኣረጋውያን ብምግልጋል ካልእ ብዝማሬ ኣገልግሎት ግን የግልግላ ከም ምንታይ ከም ናይ ሙሴ ሓፍቲ ማርያም የግልግላ ይዝምራ ኣግባብን ስርዓትን ገይረን ካብ ገዝአን ክሳብ መድረኽ ካብ መድረኽ ክሳብ ገዝአን ዘሎ ብዝማሬ የግልግላ እየን ኣቦታት በዚ ክፈቕዱ ንርኢ ኣብ ሓደ ሓደ ምናልባት ተቃውሞ ከጋጥም ይኽእል ይኸውን በዚ ተገልገላ ግን ደቂ ኣንስትዮ መዝሙር ዜማዊ ስብከተ ወንጌል እዩ ካብ መዝሙር ንላዕሊ ካብ ዝማሬ ንላዕሊ ሰባት ከመይ ከም ዝሕድሪኹም ኣለኹም ኣብዚ ዓብይ ኣገልግሎት ክገብራ ይኽእላ እየን ስነ ጽሑፍ ተዋስኦ መነባንብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ቃል እግዚኣብሔር ከገልግላ ይኽእላ እየን ደቂ ኣንስትዮ ከገልግላ ይኽእላ እየን ካልእ ቤተ ክርስቲያን ካብ እትህበን ዓብይ ቦታ ናይ ቅድስና ቦታ ደቂ ኣንስትዮ ይበፅሓ ካነ ስለ ዘይኮና ምስካናት ማዕራ ይረአያን ዝብል ኣስተምህሮ ቤተ ክርስቲያን የለን ቅድም ክብል ነቢያት ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ነቢያት ደቂ ተባዕትዮ ነይረን ኣብዚ ሕዚ ናይ ሓዲስ ኪዳን ዘመን ነቢያት ነቢይነት ኣብ ሃዋርያነት ዝተጠቕለለ እዩ ነቢይ ከለ ዝበሃል የለን ሕዚ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ናይ ፕሮቴስታንት ዓለም ናይ ምዕራባውያን ነቢይ ከለ ገለ ሃዋርያ ከም ኣይኮነን ኣብ ሃዋርያነት ውሽጢ ኣብ ስልጣነ ክህነት ውሽጢ ተጠቃለለ እዩ ስለዚ ነቢይነት ደቂ ተባዕትዮ ነይሮም ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ደቂ ተባዕትዮ ጻድቃን ይኾኑ ደቂ ኣንስትዮ ጻድቃን ይኾና ምንም ዝፈልየን ዘውርደን ነገር የለን ሰማዕታት ኣለዋና ቤተ ክርስቲያን መነኮሳት ኣለዉ መነኮሳያት ኣለዋ ብማዕረ ደረጃ ብቅድስና ደረጃ ብክብሪ ደረጃ ማዕረ ተቃንቱ ዝበልናዮ ናይ ክፍፍል ስራሕ ናይ ግደ ስራሕ ኣፈላላይቲ ዘይኮይኑ ኣብ ክብሪ መፂኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔርን ጓል እግዚአብሔር ሓደ እዮም ማዕረ እታ ጓል ኣንስተይቲ ጻድቕ ቤተ ክርስቲያን ይህነፀላ ታቦት ይቕረፀላ ንትምህርቲ ተባዕታይ እውን ከምኡ ነቲ ቅዱስ ኢላ ተኸብሮ ቅድስቲ ኢላ ተኸብራ ሰማዕታት ጻድቃን ኢላ ነኽብረን ብማዕረ ገሊ ይፀሓፍልን ማዕረ መልክዕ ብፍላይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ባህሊ ድማ መልክዕ ዝበሃሎ ማህሌት ዝበሃሎ ዝብሉ ይወሃበን ቤተ ክርስቲያን ብምስጢር ብማዕረ ተሳትፍ ኣብ ጥምቀት ኣብ ቁርባን ኣብ ኩሉ ንወዲ ተባዕታይ ንጓል ኣንስተይቲ ተባሂሉ ዝፍለ የለን ብማዕረ ይግልገላ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ቤተ ክርስቲያን ብዘኽበረቶ ልክዕ ንጓል ኣንስተይቲ ዘኽበረ የለን ካብ ጥንቲ ቅዱሳት ኣንስቲ ዝብል በዓል ትፈልጥዎም ኣብ ትንሳኤ ኣብ ዝሓለፈ ዘለናይ ቅዱሳት ኣንስቲ መዓዝ ካብ መዓዝ ጀሚሩ ቅዱሳት ኣንስቲ ዝገበርኦ ኣበርክቶ ንምዝንታው ዝተገበረ እዩ ስለዚ ብቅድስና ደረጃ ብገሊ ካልእ ዘሎ ክብሪ ደረጃ ንጓል ኣንስተይቲ
نور تعاطي بحادة التري بيت كريستيان طرايا بس مسارات كبر اللون بس مسارات يقلقلا نابز درجة وني مسحة أما مسح قدس وننترينا أما مسح قدس نترينا بولك تاريخ درجة أما مسح قدس نايمن ركب إيوب مسح في إيوب قال لي نا إيوب تاريخ نا إيوب زجبرو نقرأت كل زنتيو نا يقول أن سيتي خمسة حدث له والله أبنت مسح أستير إننا مسح فروت إننا زجبرو أبركتو بما عرأيو بيت كريستيانا مسح كلسنا نقول أن سيتي أتحد نتابعتي بمخانو على يكوني كالي أبزر حرق بويتنا مرحنا إيوس كريستوس عايزين نراهم ده كانستي أبزر حرق أيهود نيو على مزخنا بهلن سرعتنا اللوم كوينجن أبناي بويتنا إيوس كريستوس ماتيوس وانجيل معرف حرق وصل حدا نتريخ لنا النبعات تأمر النبعات راكب النبعات روت النبعات قدس دنجل مريم بخامي عينت بزجبرو أبركتو بزنابرن بصحت قدس سراح كما يجرن كم زعتوا قدس أب زرع حرق نري نمنتاي توعتنا نستعين معري أفر الأيلة كالي مسح قدوس كهنة تواهيلو سجلسة بخلت عينتيو كما يليو كانت كلتا عينت تواهيل توايسو لا مسح قدوس هذا رويال بريستهود تايزي ولد እግዚአብሔር በመخانካ እትገብሮ አገልግሎት እዩ ዝታዩ ክህነት ተክህነዩ አገልገለዩ ምግልጋል እዩ ናይ መጀመሪያ ተኻለ ሳክራመንታል ፕሪስትሁድ ዝባል እዚ ሚስጥራት መፍጻም ዝብል ድማ እዚ ብሰፈለየ መልኩ ካወዳ ተመሪጾም ዘገልግሉ አገልግሎት አንቱ ዘራና የሱ ሳክራመንታል ፕሪስትሁድ እዩ በክህነት ደረጃ ብስም ግን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ናይ ንጉስ ካህናት ይኹም ኢሉ ሕሩይ ወለዶ ናይ እግዚአብሔር ጥሪት ናይ ንጉስ ካህናት ኢሉ ዘቀምጦ አገልገልቲ ንማሪ ኣብዚ ደቂ አንስትዮ በዚ አይነት ክህነት ካህናት እየ አገልገልቲ ማለት እዩ አብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 መንግስትን ካህናትን ዝገበረና ክብርን ምስጋናን ይኹን ዝብል ናይ አገልግሎት እዩ እዚ ሓባራዊ አገልግሎት ይባሃል እዚ አንቱ ዘራናይ ግን ሳክራመንታል ፕሪስትሁድ ዝባል ብስተፈለየ መልኩ ንስተፈለየ ዓላማ ዝግበር አገልግሎት እዩ እዚ አገልግሎት ታዩሲ ምስጋና መስዋዕት ጌርካ ምቅራብ ጸሎት መስዋዕት ጌርካ ምቅራብ ናይ ጽድቅ ስራሕትኻ መስዋዕት ጌርካ ንእግዚአብሔር ምቅራብ ኣብ ቅዳሴ ምስታፍ ስጉኡን ደሙን ምብላዕ ምስታይ ብጥምቀት ናይ ክርስቶስ አካል ምዃን ዝብሉ እዚኦም ብምሎም አገልግሎት እዚኦም ሮያል ፕሪስትሁድ ንብሎም ናይ ንጉስ ካህናት ተባሂሉ በአገልግሎት ደረጃ እዚ ድማ ሰብ አገልግሎት ይሳተፋሉ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ጓል ብምዃና ጾታ ጓል ብምዃና ወዲ ጾቱ ወዲ ብምዃኑ ሓደ ልዕል ሓደ ትሕት ዝባሃል ነገር የለን ናይ ተሓታትነትን ናይ ሓላፍነትን ጉዳይ ናይ ግደ ስራሕ ጉዳይ ናይ ምምግጋብ ምርድዳ ምትሕግጋዝ ጉዳይ ጥራይ እዩ ኣብ ቅድስና ደረጃ ከም ዘረናዮም ኩሎም በማዕረ ደረጃ ዝሳተፉ እዮም ድንግል ማርያም ናይ ደቂ አንስትዮ መመካሕቲኣ ንሳ ዝገበረቶ ሁሉ ተሓትናን ምእዛዝን ካብኣን መሃር ዝተዋሃባ ተሓታትነትና ሓላፍነት ከመይ ከም ዝተዋፀት ካብኣ ብዙሕ ትምህርቲ መሃር ንኽእል ደቂ አንስትዮ በዚ መሰረት እያ ትረአ ቤተ ክርስቲያን ትርኤን በዚ መሰረት እዩ ስለዚህ ደቂ አንስትዮ ብጸጋ ተፈጥሮ ኾን ዝተዋሃበክን ጸጋ ተፈጥሮአዊ ተሓታትነትን ሓላፍነትን ክትዋፅኣ ከምኡውን ኣብ አገልግሎት እትሳተፋሉ ዘርፍታት ድማ አግባብን ስርዓትን ብዝሓለወ መንገዲ ኣብኡ ክትሳተፋ በዚ መሰረት ብሓደ ብስምረት እናገልግለሉ ምልከታና ደቂ አንስትዮ ንጓል ኣንስተይቲ ዘለና ምልከታ ኣማዓራሪና እንሳተፈሉ ክኸውን በዚ አጋጣሚ ክነተሓስብ እንደሊ ስለዚህ ለማዓንቲ መንነት ደቂ አንስትዮ ጓል ኣንስተይቲ መን እያ ዝብል ብመፅሓፍ ቅዱስ ጥቕስታትን ብዓይኒ ምልከታ ቤተ ክርስቲያንን እናርአና ፀኒሕና እግዚአብሔር ድማ ልብን ልቦናን ጥበብ ምስትውዓልን ሂቡ ኣብ ቀጻላይ ብካልእ መርሃ ግብሪ ክንረኸብ
حطوتاتكم رئيتكم حطوكم هاونا حزون نحن مرسل ملسنا لكاونتي زحطوتكم حطيتنا أبزي زلكم حطو رئيتو بكومنتهم تقرولنا كالا دما حساب تهلكم بخلق مدب نقربلو مدب تهلكم دما كتامركتنا تخوليكم مسانا زنبركم صانحت عزينا نمسكن أبب زلكم እግዚአብሔር مساخم يكون سبحان الله እግዚአብሔር ولا لا يتدنقل ولا مسكول كبر آمين